Kano dito, boss? 250. Dito, magmangos. Bangus, Ha? 220 yung bangus. Tilapia, 160. Mahal pala to. 20. Toten yung boss, no? Toten. Magkano yung ano, kangkong? 10. Yan lang, isang kangkong. 56. 36 to 36. Okra. Apat Sigaw. sampo. Ha? Apat sampo. Apat sampo po. 246. Ano ba? Yan lang boss. Ay, pasigang pala yung sa... Sigang na maliit lang. Oh, yung maliit lang. Ano, sa bangus? Ay, Sa isda, basta isda. bangus. O kaya Oo, palok. bangus. Pwede yan. Bangus. Ay, sampalok. Palok na. 246, 250. Uwi na tayo mga idol. Bili tayo ulam. Ito, ulam. Isda. Pangatlo, binuwer niya. Saka, hindihan ay na. 5 kilong bigas. 58 ang kilo.